मायावादी कृष्ण अपराधी जो मैंने मायावादी माने जो मैंने कृष्णଙ୍କର ନାମ ମାୟାବାଦୀର ବହୁତ ଡେଫିନେସନ ସବୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢିଲେଣି ଆଜିକାଲି କଣ ନେଟ ଖୋଜିଦେଲେ ବି ତୁମେ ସବୁ ପାଇଯିବ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ ପରିକର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଏଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ମାୟାରେ ଜୀବକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାୟାରେ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ निराकार से साकार रूप धरिଛନ୍ତି ତାଙ୍କର लीला होची सब एगुडा जाकुन एटा सब माया माने एटा नित्य वस्तु नुहे नामटा से भी कल्पना बोली ज्ञान करंती सब नाम रूप गुण लीला सब माया बोली विचार करंती माने मायावादी माने कृष्णंकर अपराधी तांको मुखरे कृष्ण नाम आसीबनी ई मायावादींकर महाप्रभु मना कले मायावादींकर प्रसाद से मायावादी जोडी पूजा करिवे तांका हातुर प्रसाद नबनी तांका तो भगवान निवेदन करूना आ वेजिटेरियन ना कौन आम जो जो प्रसाद जो जो मंदिर रू खाईदे अरे से खाईपर आजिकल कौन कहे डिवोटी तो सब कंडीशन से भाया टूर जाऊँ कौटी जाऊँ मायावादी मानकर वेजिटेरियन हेल्ले भी हाथ आम खाइबुन से कृष्ण को भगवान बोली मान ना आम प्रभु को जे मान नहीं से आमको रोषे करदे अपराधी जीवटा संग करा कृष्णंकर अनेक अपराधी से